Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan terangkan perbezaan antara kereaktifan kumpulan 1 dan kumpulan 17. Okey, yang ini adalah ahli-ahli dalam group 1, okey, group 1 element. Okey, terdiri daripada hidrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium dan francium. Okey, jadi dalam kumpulan 1 ni dari segi kereaktifan kita tak termasuk hidrogen kerana hidrogen ni adalah bukan logam. Okey, untuk elemen-elemen yang lain ini semua adalah logam. Okey, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan juga francium. Okey, untuk kumpulan 1, reactivity increase when going down the group. Okay, kereaktifan meningkat apabila menuruni kumpulan. Okay. Okay, reactivity of group 1 element. Okay, reactivity of group 1 element depends on the tendency to release its valence electron. The easier the element to release its valence electron, the more reactive the element. Okay, jadi kereaktifan unsur kumpulan 1 ini bergantung kepada kecenderungan untuk melepaskan elektron. Okay, sebab bagi unsur kumpulan 1, elektron valence dia adalah 1. So, to achieve a stable octet electron arrangement, okay, dia perlu buang ataupun dia perlu melepaskan 1 elektron valence dia. Okay. Okey, semakin mudah unsur untuk melepaskan elektron, semakin reaktif unsur tersebut. Jadi lagi senang dia nak melepaskan elektron valence dia yang 1 tu, lagi reaktif unsur tersebut. Okey. The easier the element to release its valence electron, the more reactive the element. Okey. Okey, kenapa semakin ke bawah dia semakin reaktif? Okey, sebab yang pertama, apabila menuruni kumpulan, atomic size increase. Dia jadi makin besar. Makin ke bawah dia makin besar. Maknanya lithium dia kecil, sodium dia besar sikit, potassium dia makin besar. Okey, dan ke bawah dia makin besar lah. Okey, kenapa dia menjadi makin besar? Sebab bilangan petala semakin banyak. Number of shells increase. Okay, so bila number of shells increase, size makin besar, the distance between nucleus and electron valence increase. Okay, jarak antara nukleus dengan electron valence makin jauh. Okay. Okay, the strength of nucleus to attract valence electron becomes weaker. Kekuatan nukleus untuk menarik elektron valence semakin lemah. Bila jarak dia makin jauh, jadi daya tarikan semakin lemah. So, bila daya tarikan dia semakin lemah, easier for atom to release its valence electron. Okay, jadi lagi mudah bagi atom untuk melepaskan elektron valence dia. So, kereaktifan dia meningkat. Okay, sebab tadi kumpulan 1, tendency to release electron. Lagi mudah dia melepaskan elektron, maka dia semakin reaktif. Okey, kalau untuk kumpulan 17, okey, ini dia punya elemen dia, fluorine, klorin, bromin, iodin dan juga astatin. Okey, untuk kumpulan 17, kereaktifan berkurang, decrease when going down the group. Okey, kereaktifan berkurang. Okey, dari segi color, kumpulan 17 dia ada color. Okay, color dia jadi semakin gelap. Okay, untuk fluorine, dia pale yellow. Okay, kuning pucat. Okay, okay, klorin, dia kuning. Kalau bromin, dia brown. Okay, klorin, kuning, yellow. Okay, ya, dia dalam keadaan gas, dia greenish yellow. Okay, warna kuning kehijauan. Kalau bromin, dia warna perang. Iodine dia purplish black. Okay, dia warna purple kehitaman. Okay, dan astatin dia warna black. Okay, jadi makin ke bawah dia warna dia semakin gelap. Okay. Okay.
Kereaktifan kumpulan 17, semakin ke bawah dia makin tidak reaktif. Kalau kumpulan 1, makin bawah dia makin reaktif. Okay, reactivity of group 17 element depends on the tendency of atom to attract electron into the outermost shell. The easier the atom to attract electron, the more reactive the atom. Okay, jadi kereaktifan kumpulan 17 bergantung kepada kecenderungan atom untuk menarik elektron ke dalam petala terluar. Okay, sebab kumpulan 17 dia mempunyai 7 elektron valence. So, to achieve a stable octet electron arrangement, unsur kumpulan 17 mesti tambah satu lagi elektron. So, makin senang sesuatu atom menarik satu lagi elektron untuk masuk ke petala terluar, semakin reaktif atom tersebut. Okay. Okay. When going down the group, okay, atomic size increase. Yang ini sama macam kumpulan 1. Makin ke bawah, bilangan shell semakin banyak. Bilangan petala semakin banyak, so size atom semakin besar. Okay, the distance between nucleus and outermost shell increase. Yang ni pun sama. Okay, dia punya jarak antara nukleus dengan elektron valence ataupun jarak antara nukleus dengan petala yang terluar semakin jauh. So, the strength to attract one electron into the outermost shell become weaker. Jadi, kekuatan dia, okay, kekuatan dia untuk menarik satu lagi elektron semakin lemah. Sebab jarak makin jauh, jadi kekuatan untuk menarik satu lagi elektron ke dalam petala terluar semakin lemah. The tendency to attract electron decrease. Jadi, kecenderungan dia untuk menarik elektron tadi akan berkurang. Sebab itulah kereaktifan kumpulan 17 makin ke bawah makin berkurang. Maksudnya apa? Fluorine paling reaktif. Fluorine paling reaktif, manakala astatine paling kurang reaktif. Okay?